बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भारत में हैं और इनके आने से पहले ही इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के इशूज़ अमरीकी अखबारों की हेडलाइन बने। लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इनकी गुफ्तगू का मरकज़ शायद अफ़गानिस्तान रहे, जबकि इसमें इंडो पैसिफिक और क्वाड ग्रुप के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। एंथनी ब्लिंकन ने भारत में कहा कि तालिबान बज़ोर ताकत अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हुए और अवाम के हकूक़ का एहतराम ना किया तो अफ़गानिस्तान तनहा रह जाएगा। हम अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गान हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ और DG ISI भी अमेरिका पहुंच गए, जहां मोईद यूसुफ अपने हम मनसब जेक सलिवन, जबकि DG ISI अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सीनियर अफसरान से मुलाकात के अलावा अमेरिका के कानून साजों से भी मिलेंगे। इस दौरे को अफ़गानिस्तान के हालात और तालिबान का काबुल में कब्जे के बाद एक रीजनल रिस्पॉन्स को तरतीब देने के पस मंज़र के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्लियर करने के साथ साथ अमेरिका को अपनी मुनासिब मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराएगा। इस वक्त अफगानिस्तान में तेज़ी से पेशकदमी करते हुए तालिबान जंगजुओं ने गुज़िश्ता 2 महीने में जितने इलाकों पर कब्जा कर लिया है, इतना 2001 में इक़्तिदार से अलहदा किए जाने के बाद से कभी भी नहीं कर सके थे। ना सिर्फ पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन बल्कि ख़ुद अमेरिका को भी ये खदशा है कि इस साल के आखिर तक तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अफ़गान तालिबान के आला सतही वफ़द ने चाइना का दौरा किया और 9 रुकनी वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। तालिबान का वफ़द चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चाइना पहुँचा। वफ़द ने चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और अहम तरीन मुलाकात में अफ़गान तालिबान ने चाइना को यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि चाइना ने भी बावर कराया कि वह अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और इसकी बजाय मसाइल हल करने और अमन लाने में मदद करेंगे। अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात की हामी भर ली और कहा कि अफ़गानिस्तान के तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं है। लोया जिरगा ने ख़तरनाक 5000 कैदियों को रिहा करने की मिसाल कायम की। लोया जिरगे की जानिब से 5000 तालिबान की रिहाई अमन के लिए हमारी कोशिश का सबूत है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकन टेलीविज़न के प्रोग्राम PBS न्यूज़ आवर को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अब मज़ीद अफ़गान महाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकता और अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर हुई तो ये बड़ी भयानक और खौफनाक होगी। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत ख़राब कर दी और वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान में फ़ौजी हल तलाश करने की कोशिश में तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसा कभी था ही नहीं। और जब अमेरिका को यह एहसास हुआ कि अफ़गानिस्तान में कोई फ़ौजी हल नहीं है तो बदकिस्मती से अमेरिका और नेटो सौदेबाजी की पोजीशन ही खो चुके थे। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर होती है तो ये बहुत भयानक होगी, खौफनाक होगी। जिहादी भेजने से मुतल्लिक अफ़गानिस्तान सबूत पेश नहीं कर सकता और तालिबान को महफूज ठिकाने देने के सबूत हैं कहाँ। और अफ़गानिस्तान में नाकामी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया जा रहा है, लेकिन हम अमन के शराकतदार हैं, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP के हज़ारों जंगजू अफ़गान सरहद पर मौजूद हैं और पाकिस्तान अफ़गान सरहद पर मौजूद ये अस्करियत पसंद न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि बीजिंग हुकूमत के भी ख़िलाफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इख्तलाफात के बावजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन पहले जैसे ताल्लुकात कायम हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी ही एक रिपोर्ट में पाक अफ़गान सरहद के करीब तहरीक तालिबान के हज़ारों तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की तस्दीक भी की और कहा कि बढ़ते हुए अदम एतमाद के बावजूद तालिबान के साथ इसके करीबी ताल्लुकात पहले की तरह बरकरार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के लिए तैयार करदा इस रिपोर्ट में कहा गया कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के करीब कलअदम अस्करियत पसंद ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 6000 तरबियत याफ्ता जंगजू मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब बीजिंग मुखालिफ सैकड़ों अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की भी तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और अगस्त 2020 के दौरान अफ़गानिस्तान में TTP और बाज़ ग्रुप्स के दरमियान दोबारा इत्तेहाद हुआ और इसमें शरियार मसूद ग्रुप, जमातुल अहरार, अमजद फ़ारूकी ग्रुप और उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप जो पहले लश्कर जंगवी के नाम से मशहूर था वो शामिल है, जबकि अलकायदा ने मुबैना तौर पर इन ग्रुप्स के माबैन सालसी का किरदार अदा किया। TTP पाकिस्तान की सरहद के करीब सूबा नंगरहार में मौजूद है और अलग अलग ग्रुपों की TTP में शमूलियत से इनकी ताकत में इजाफा हुआ है और नूर वली मसूद इस ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं और इस ग्रुप के मकासद न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ हैं बल्कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान की भी मदद करते हैं। दूसरी जानब तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में से कोई भी गैर मुल्की दहशतगर्द जंगजू मौजूद नहीं है और तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर इस हवाले से झूठे
اطلاعات فراہم کرنے کا الزام لگایا اور افغانستان میں کون سا علاقہ کس کے قبضے میں ہے، اس حوالے سے ہر روز نقشے میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ بی بی سی افغان سروس کے تازہ ترین سروے اور نقشے کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے ملک بھر میں اپنی پوزیشن میں استحکام کر لی ہے، جسے ملک کے شمال مشرقی اور وسطی صوبے غزنی اور میدان وردک شامل ہیں، اور طالبان اب ملک کے بڑے شہروں یعنی قندوز، ہرات، قندھار اور لشکرگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن اضلاع میں طالبان نے قبضہ کیا، وہاں کے ضلعی انتظامیہ مراکز، پولیس کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور دیگر ضلعی اداروں کی عمارتوں سے سرکاری اہلکار اور سیکورٹی فورسز کو بے دخل کر دیا گیا، اور ملک کے جن علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری ہیں یا زور پکڑ رہی ہیں، ان میں جنوبی اور جنوب مشرق علاقے علاوہ شمال میں ہلمند، قندھار، ارزگان اور زابل کے صوبے شامل ہیں، اور جنوب میں فریاب کی پہاڑیاں، شمال مغرب کی پہاڑیاں اور شمال مشرق میں بدخشاں کی پہاڑوں پہ بھی طالبان کی سرگرمیوں کو نہیں کنٹرول کیا جا سک رہا۔ طالبان ماضی میں لگائے جانے والے اندازوں سے زیادہ منظم اور مضبوط ہو چکے ہیں، اور ملک کی 1.5 کروڑ آبادی میں سے آدھی طالبان کے زیر قبضے علاقوں میں 2017 سے رہ رہی ہے، جبکہ اب 90% علاقے پہ قبضے کا دعویٰ طالبان کا ہے۔ ملک میں جاری خانہ جنگی سے بچنے کے لیے بہت سے علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر گئے، اور اس سال کے آغاز سے 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق بدخشاں، قندوز، بلخ، بلغلاں اور تخار کے وسیع علاقوں پر طالبان کے قبضے کی وجہ سے اندرون ملک مہاجرین میں ایک نئی لہر آ گئی ہے۔ طالبان نے ملک کے کئی داخلی راستوں پر تسلط حاصل کر لی ہے، جس میں بن بولدے کی اہم سرحدی گزرگاہ بھی ہے جو پاکستان کی سرحد سے ملتی ہے، اور ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 1 مہینے کے اندر افغانستان کے کسٹم ڈپارٹمنٹ کو $33 ملین کا کم ریونیو ملا، اور ان سرحدی چوکیوں سے گزرنے والے تجارتی مال پہ طالبان کسٹم اور دیگر محصولات بھی وصول کریں، جبکہ ان کو ان تجارتی راستوں سے کتنی رقم حاصل ہو رہی ہے اس کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ لڑائی کی وجہ سے تجارت کا حجم بھی کم ہو گیا۔ ہمسایہ ممالک میں ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہ اور اسلام قلعہ سے ہر مہینے $2 کروڑ کی محصولات حاصل ہوتے ہیں، اور درآمدات اور برآمدات میں خلل پڑنے سے ملک کے اندر منڈیوں میں خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف افغان مزاحیہ فنکار نذر محمد اور خاشہ زبان کی ہلاکت کا بڑا چرچہ ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے قاتلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نذر محمد جو ہے وہ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، اور پولیس میں ہی وہ فنکار کے لیے مشہور تھے، یہ اپنی فنکاری کے لیے۔ ان کا مزاحیہ انداز مقامی سطح پہ انتہائی پسند کیا جاتا تھا، لوگ ان کی محفل میں بیٹھ کے خوب لطف اٹھاتے تھے۔ خاشہ زبان کی گرفتاری کے وقت بھی موقع پہ موجود لوگ اپنی باتوں میں ہنستے ہوئے یہی کہتے کہ خاشہ گرفتار ہونے کے بعد بھی مذاق کر رہے ہیں، انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ میں درمیان میں بیٹھے تھے، دائیں بائیں مسلح شدت پسند تھے، گاڑی کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ پھر کسی نے پوچھا خاشہ کو کہاں سے گرفتار کیا، تو خاشہ نے جواب دیا گھر سے، لیکن کیسے؟ اور پھر مزاحیہ انداز میں خاشہ نے گالی کے ساتھ کچھ کہا کہ اتنے میں ایک شدت پسند نے اسے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا اور کہا خبیث۔ اس کے بعد آئی آواز کہ لے جاؤ اس کو اور باندھ دو۔ چند روز پہلے نذر محمد خاشہ کی لاش ملی تھی۔ خاشہ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے خاشہ کو گھر سے مسلح افراد اٹھا کے لے گئے تھے، پھر ایک درخت کے پاس ان کی لاش ملی۔ بظاہر مقامی سطح پہ تو یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ خاشہ کو طالبان نے گرفتاری کے بعد قتل کر دیا، اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد افغان طالبان نے اس کی تفتیش کا حکم دے دیا۔ افغان طالبان ذرائع کا کہنا تھا کہ خاشہ زبان اپنی باتوں میں افغان طالبان پہ تنقید کرتے تھے، اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے ایسا کیا۔ بہرحال جو بھی افغانستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور خاص طور اس کے ہمسایہ ممالک کو کافی پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔